Hi guys, good morning guys. Patabang nito guys kung saan pag pataas o followers guys. Kay ang followers guys, magamay mo guys, imbis itaas to magamay pod. Patabang ko guys kung saan guys. Sa butan dia. Patabang ko. Comment lang sa comment section. Comment lang guys, comment lang kung saan guys. Patabang ko kung saan pataas sa followers guys kay wala ko maswito kay bubu kasi ako. Napakabubo talaga ang isipan ko. Marto guys, good morning daw. God bless all. Bye bye. Baby.